Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Mari kita makin berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita menyatakan iman kita. Kita serukan pengakuan Injil Rasuli bersama-sama. Ya, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami di surga. Begitu besar kasih-Mu Tuhan yang kami terima, yang kami alami dan kami rasakan sampai detik hari ini. Pemeliharaan-Mu tetap sempurna buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan kami tidak bersyukur setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, bersama sedang jemaat-Mu IC Angsa di tempat ini, kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang menjadi Tuhan yang hidup di dalam setiap hidup kami. Bapa, biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Kau menjadi pusat penyembahan dan pujian kami pagi hari ini. Sentuh hati kami pagi hari ini Bapa. Kuduskan kami semua, sucikan dan layakkan kami. Biar kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, berikan kerinduan dan sukacita untuk bersama-sama datang memuji dan membesarkan nama-Mu pagi hari ini. Kami boleh menikmati dan merasakan suasana surgawi di tempat ini. Jamahan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian kami dan sembah kami pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Engkau kudus, Engkau suci, Engkau yang layak disembah. Kami naikkan syukur kami, hormat dan pujian kami, pengagungan kami kepada-Mu. Sembah kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan menjamah dengan Roh Kudus-Nya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Yesus, syukur bagi-Mu. You are holy Lord God. Amen. Amen. Haleluya. You are holy. Lord, there is none like you.
Throne.
kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita puji Tuhan, mari kita salam kiri. Salam. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujian Dia. Haleluya. Menikmati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan setiap kita untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau mulia, kasih yang terindah yang telah kami terima hari demi hari yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
besar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah diterima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Oh, bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, bukan karena hebatku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu. Yesus mulia, mari kita lakukan bersama-sama. Kita bersama. Sungguh baik bagiku, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu, Yesus mulia nama-Mu, Yesus mulia nama-Mu, Yesus. Father, thank you for bringing us together to worship you. We invite your presence into this place and ask for your spirit to move among us. Cleanse our hearts and help us focus on you alone. May our worship, prayers, and the message today bring glory to your name. Bless those leading the service and fill us all with your grace and peace. Let this time of worship draw us close to you. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat siang. Selamat siang. Canggih.
아직까지는 많았습니다. Sampai sekarang ya. 말씀 함께 읽겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan 자, 오늘 말씀 고린도후서 5장 1절부터 10절까지 말씀인데요. dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 다 함께 일어나서 우리 함께 말씀을 읽도록 하겠습니다. Mari kita membaca sambil berdiri. 고린도후서 5장 1절부터 10절까지 말씀. Sudah dapat? Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Mari. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Amin. 오늘 제목은 주를 기쁘시게 하는 삶입니다. Jadi firman Tuhan hari ini judulnya adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. 저는 어렸을 때 중학교 때 할아버지 함께 살았어요. Jadi saya selama saya SMP saya tinggal bersama kakek saya. 저희 할아버지가 굉장히 건강하셔서 90살까지 살았습니다. Kakek saya sangat sehat sehingga beliau hidup sampai usia 90 tahun. 저희 할아버지는 아침마다 등산하셨어요. Jadi kakek saya setiap pagi selalu naik ke gunung. 그리고 등산하시고 난 다음에는 여러분 지하철 1호선 알죠? 1호선 인천역에서부터 의정부역까지 지하철을 타고 날마다 전도를 하셨어요. Jadi setelah mendaki, biasanya beliau naik kereta bawah tanah jalur 1, terus pulang pergi dari ujung Incheon sampai ke ujung Eijongbu di Seoul untuk memberitakan Injil. 80세쯤 되셨을 때 할아버지가 허리가 너무 아프셔가지고 잘 움직이지 못하셨는데 그때부터는 날마다 집에서 성경을 쓰셨어요. Jadi saat beliau berusia sekitar 80 tahun, punggungnya sangat sakit sehingga sulit untuk bergerak. Sejak saat itu, beliau menghabiskan sepanjang hari di rumah menulis Alkitab. 할아버지가 쓰신 성경이 몇십 권이나 돼요. Jadi catatan Alkitab yang ditulis oleh beliau sekitar berjumlah puluhan buku. 근데 그런 할아버지가 늘 입버릇처럼 하시는 말씀이 있었어요. Jadi kakek saya selalu mengucapkan satu kalimat yang menjadi kebiasaannya, yaitu 나이가 이렇게 많이 들었는데 빨리 죽어서 천국에 가면 좋겠다. 이런 말씀 많이 하셨어요. Jadi saya sudah setua ini, alangkah baiknya jika saya cepat meninggal dan pergi ke surga. 가족들에게는 이제 늘 신세지는 게 미안하고 그리고 연약한 육신을 거둬서 소망하는 그 하늘나라에 빨리 가고 싶은 마음에 그렇게 얘기를 한 것이죠. Jadi beliau sering merasa tidak enak karena selalu bergantung pada keluarga, dan beliau ingin segera meninggalkan tubuh yang lemah ini untuk pergi ke tanah air surgawi yang beliau rindukan.
사도 바울은 고린도후서에서 우리의 겉사람은 낡아진다 이렇게 표현했습니다. Jadi di dalam Rasul Paulus dalam 2 Korintus berkata bahwa manusia lahiriah kita semakin merosot. 낡아진다는 것은요, 우리의 육신이 나이가 먹으면 늙고 약해진다는 그런 말이죠. Jadi istilah merosot di sini yaitu yang berarti tubuh kita akan semakin menua dan melemah seiring bertambahnya usia. 저도 이제 45세가 됐을 때 눈이 잘 안 보이는 거예요. Jadi sebenarnya saya juga saat umur 45 tahun penglihatan saya mulai kabur. 가까이 있는 글자가 잘 안 보여요. Jadi saat membaca buku huruf-huruf yang dekat itu tidak kelihatan. 제가 이제 50살이 됐거든요. 50살. 50세가 되니까 어깨가 아프더라고요. Jadi sekarang saya umurnya 50, bahu saya mulai terasa sakit. 인도네시아에서도 그런 표현을 쓰는지 모르겠는데 한국에서는 50변이 온다 이런 말을 씁니다. Jadi saya tidak tahu apakah ada ungkapan seperti ini di Indonesia, tetapi di Korea kita menyebutnya 오십견. 네, 그런 말 있어요 인도네시아에서? 아, 네, 없습니다. 없어요. 주로 50세 전후에 이 어깨가 점점 굳어지면서 통증이 오는데 그걸 이제 50견이라고 하는 거예요. Jadi ini tuh kondisi di mana bahu menjadi kaku dan terasa nyeri yang biasanya terjadi sekitar usia 50 tahun. 저도 이제 50살이 되니까 50견이 오는 것 같아요. Jadi umur sekarang juga saya 50 tahun, sekarang kayaknya saya juga mengalami 오십견. 저도 이제 젊을 때 생각하기를 평생 나는 늙지 않겠지 이렇게 생각을 했었죠. Jadi saat saya masih muda, saya merasa seolah-olah saya tidak akan pernah menua sepanjang hidup saya. 그런데 이제 점점 나이가 드니까 이 몸에 상처가 나도 잘 나지도 않고 몸이 점점 망가지고 약해진다는 그런 느낌이 드는 거죠. Jadi seiring bertambahnya usia, saya mulai menyadari bahwa luka di tubuh saya tidak mudah sembuh seperti sebelumnya. Saya juga merasakan bahwa tubuh saya semakin melemah dan mengalami kerusakan sedikit demi sedikit. 오늘 성경 본문에서는 바울이 우리의 몸을 집에다 비유를 하면서 이 땅의 연약한 육신과 영원한 생명에 대해서 설명을 하고 있어요. Jadi dalam perikop yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menggunakan perumpamaan tentang rumah untuk menjelaskan tubuh kita yang lemah di dunia ini serta kehidupan kekal yang menanti kita. 사도 바울은 우리가 입고 있는 이 육신을 가리켜서 땅에 있는 장막집이다 이렇게 표현했어요. Jadi dalam Rasul Paulus menyebut tubuh yang kita kenakan ini sebagai kemah di bumi. 영어로는 이 장막집이 뭐냐면 텐트예요. 텐트. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kata kemah itu diterjemahkan sebagai tent. 1절 말씀 함께 읽어볼까요? Mari kita baca ayat yang pertama 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 이 사도 바울의 직업이요 텐트 메이커였어요. 텐트를 만드는 사람. Jadi Rasul Paulus itu bekerja sebagai pembuat tenda. 그래서 이 장막이라고 표현되어 있는 이 텐트에 대해서 사도 바울이 아주 잘 알고 있었죠. Jadi karena itu beliau sangat memahami tentang tenda yang disebut sebagai kemah dalam Alkitab. 그리고 우리의 이 땅의 인생을 텐트에 비유해서 설명했어요. Jadi beliau juga menggunakan tenda sebagai perumpamaan untuk kehidupan kita di dunia ini. 그럼 텐트는 잠깐 지낼 때 필요한 거죠. Tenda hanya digunakan untuk tinggal sementara, bukan? 여러분 텐트에서 하룻밤 잔다 그러면 얼마나 낭만적이에요. Saudara-saudara, jika kita menginap semalaman di dalam tenda, kita bisa merasakan suasana yang romantis dan penuh kegembiraan. 그런데 그 텐트의 낭만도 하루 이틀 지나고 나면 빨리 집에 가고 싶다 이런 생각이 들죠. Tapi setelah 1 atau 2 hari, kita pasti akan mulai merindukan rumah kita. 아무리 좋은 텐트라고 할지라도 자기 집을 놔두고 그 텐트에서 1년, 2년 그렇게 사는 사람은 아무도 없습니다. Jadi tidak perlu seberapa bagus sebuah tenda, tidak ada orang yang akan meninggalkan rumahnya dan tinggal di dalam tenda selama 1 atau 2 tahun atau selama. 텐트는요 잠깐 이렇게 지내기 위해서 필요한 거죠.
Jadi tenda itu hanyalah tempat tinggal sementara untuk waktu yang singkat. 여러분 우리의 인생도 마찬가지인 것 같아요. Saudara-saudara, hidup kita juga sama seperti itu. 여러분 한국에서는요 100살까지 산다고 해서 100세 시대라는 그런 말을 합니다. Jadi di Korea ada istilah 백세시대 yang berarti era 100 tahunan. Karena sekarang banyak orang yang bisa hidup hingga usia 100 tahun. 여러분 그런데요 기껏해야 100살까지밖에 못 사는 게 우리의 인생이에요. Tapi meskipun seorang hidup sampai 100 tahun, pada akhirnya ia tetap akan meninggalkan dunia ini. 잠깐 거쳐가는 것이 인생인 것이죠. Jadi kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, saudara-saudara. 하나님이 이 땅에 우리의 삶을 텐트에서 잠깐 있다가는 것처럼 그렇게 우리의 인생을 만들어 놓으셨습니다. Jadi Allah telah merancang hidup kita di dunia ini seperti tinggal di dalam tenda, hanya untuk sementara waktu sebelum kita pergi. 반면에 손으로 지은 것이 아닌 하늘에 있는 영원한 집이 있다 그렇게 오늘 성경은 얘기하고 있죠. Sebaliknya kita memiliki rumah kekal di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 이 집이라는 말은요 언어를 보면 이 빌딩, 건물이라는 의미예요. Jadi kata rumah dalam bahasa aslinya berarti gedung atau bangunan. 움직이지 않고 안정적이고 튼튼한 그러한 거처를 집이라고 말하는 거죠. Yang menggambarkan tempat yang kokoh, stabil, dan tidak bergerak. 여러분 여행 가서 텐트 치고 있다가 몸이 피곤하고 힘들어지면 하는 말이 있어요. Jadi ketika kita berpergian dan tinggal di dalam tenda, seringkali kita merasa lelah dan berkata, 빨리 집에 가고 싶다. oh, ingin cepat pulang. 그만큼 우리 집만큼 편안하고 안전한 곳이 없다는 거죠. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang lebih nyaman dan aman dibandingkan rumah kita sendiri, bukan? 그래서 오늘 말씀에는 우리가 영원히 거할 진짜 처소를 가리켜서 영원한 집이라고 그렇게 표현하고 있습니다. Jadi dalam firman Tuhan hari ini, tempat tinggal sejati kita disebut sebagai rumah kekal. 우리 믿음의 선배들도 육신의 텐트에서 잠깐 살다가 지금은 영원한 집에서 살고 있겠죠. Jadi para pendahulu iman kita juga hanya tinggal sementara di dalam tenda tubuh ini, tetapi sekarang mereka telah tinggal di dalam rumah kekal. Amin. 여러분 우리가 주인이 아니라 잠깐 거쳐가는 사람을 이야기할 때 나그네라는 말을 씁니다. Ketika kita ingin menyebut seseorang yang bukan pemilik, tetapi hanya singgah sementara, kita menggunakan kata pengembara atau orang asing. 여러분 우리 모두는요 이 땅에서 잠깐 지나가는 나그네로 살다가 우리의 영원한 집이 저 하늘나라를 바라보고 소망하는 그러한 삶이 되어야 할 줄 믿습니다. Jadi kita hidup di dunia ini sebagai pengembara di dalam tenda tubuh kita hanya untuk sementara waktu. Namun kita harus hidup dengan menantikan rumah kekal kita, tanah air surgawi yang menjadi tujuan akhir kita. 여러분 우리의 겉사람은요 이 시간이 지날수록 낡아지게 되어 있어요. Jadi manusia lahiriah kita akan semakin merosot seiring berjalannya waktu. 늙고 병들고 마지막에는 죽게 되는 게 우리 육신의 삶이고 이 땅에 있는 텐트집의 한계인 것이죠. Jadi menjadi tua, sakit, dan akhirnya menghadapi kematian adalah bagian dari kehidupan di dunia ini. 여러분 바울은 시간이 지남에 따라서 낡아지고 없어지는 육신을 가진 연약한 인간이지만 우리가 예수 그리스도를 믿는 우리에게 아주 놀라운 소망이 있다고 그렇게 얘기하고 있어요. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa meskipun kita adalah manusia yang lemah dengan tubuh yang semakin tua dan akhirnya akan binasa, kita yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki harapan yang luar biasa. 여러분 1절 말씀에 보면 이렇게 써 있어요. Jadi di dalam ayat 1 tertulis, 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 것을 알고 있습니다. apabila kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Allah, suatu rumah yang kekal di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 여기서 무너진다는 것은요 죽음을 의미합니다. Jadi di sini kata dibongkar berarti kematian. 여러분 예수님을 믿는 우리에게는요 이 죽음이 끝이 아니라 죽음이 절망이 아니라 새로운 시작이고 새로운 소망이다 그렇게 얘기를 하고 있는 것이죠.
Jadi saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian bukanlah akhir, bukanlah keputusasaan, tetapi awal yang baru dan harapan yang baru. 여러분 어떻게 그럴 수 있을까요? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, saudara-saudara? 사도 바울이 아주 중요한 이야기를 하는데 Jadi Rasul Paulus menyampaikan hal yang penting. 영원한 집이 우리에게 있다는 것을 나는 안다 이렇게 표현하죠. Jadi bahwa kita mengetahui dengan pasti bahwa rumah kekal itu ada bagi kita. 여러분 우리 집이 지금 텐트가 무너져 가는데 이 옮겨갈 집이 없고 또 우리가 어디로 옮겨야 할지 모른다면 우리가 얼마나 불안하겠어요. Saudara sekalian, bayangkan jika tenda tempat kita tinggal sekarang mulai runtuh, tetapi kita tidak memiliki rumah lain untuk pindah atau bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Bukankah itu akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang besar? 여러분 혹시 아는지 모르겠는데 한국에 유명한 연예인 유재석이라는 사람이 있어요. Saudara-saudara, mungkin ada yang tahu bahwa di Korea ada seorang selebriti terkenal bernama Yoo Jae-seok. 알아요? Tahu kan? 이 사람이 진행하는 토크쇼가 있는데 거기에 한 게스트가 나와서 유재석 씨하고 이렇게 얘기를 하는 거예요. Jadi dia adalah pembawa acara dari sebuah talk show terkenal. Suatu hari ada tamu yang datang ke acara tersebut dan berbicara dengan Yoo Jae-seok. Tiba-tiba tamu itu mengajukan pertanyaan ini. 유재석 씨 혹시 죽음에 대해서 생각해 본 적 있습니까? Yoo Jae-seok, apakah Anda pernah memikirkan tentang kematian? 유재석이 이 질문을 듣고 이렇게 대답을 하죠. Jadi setelah mendengar pertanyaan itu, Yoo Jae-seok menjawab, 죽음에 대해서 생각을 하면 자꾸 생각을 피하게 됩니다. jadi saya cenderung menghindari memikirkan tentang kematian. 죽음에 대해 생각을 하면 뭔가 무섭다기보다는 갑갑한 마음이 든대요. Jadi bukan karena saya takut, tetapi karena itu membuat saya merasa sesak dan gelisah. 왜냐하면 이 죽고 나면 어떻게 될지 모른다는 거예요. 그래서 생각하다가 말아버린다. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya mati. Jadi saya hanya berhenti memikirkannya. 여러분 오늘 본문의 이 말씀을 모르는 세상 사람들은 죽음에 대해서 생각하는 것을 회피하게 됩니다. Jadi orang-orang di dunia yang tidak mengenal firman Tuhan dalam perikop hari ini cenderung menghindari memikirkan tentang kematian. 이 유재석 씨 말대로 죽음에 대해 생각하면 갑갑한 거죠. Seperti yang dikatakan Yoo Jae-seok, itu terasa sesak dan membuat hati gelisah. 여러분 우리 모두가요 이 죽음에 대해서 죽음이 어떻게 되는지 모르면 굉장히 갑갑할 것 같아요. Saudara-saudara, seseorang yang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati, tentu itu akan membuatnya merasa tidak tenang. 그렇지만 여러분 성경에 분명하게 얘기하고 있죠. 수도 없이 생명의 부활과 심판의 부활에 대해서 정확하게 기록을 하고 있습니다. Tetapi di dalam Alkitab dengan jelas dan berulang kali menyatakan tentang kebangkitan menuju kehidupan dan kebangkitan menuju penghakiman. 여러분 오늘 말씀처럼요. 이 땅에 있는 우리 집이 무너지면 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita mengetahui bahwa kita memiliki rumah kekal di surga. Amin. 여러분 그 사실을 우리가 알고 있다는 게 얼마나 큰 기쁨인지 몰라요. Jadi betapa besar harapan dan berkat bagi kita untuk mengetahui hal ini. 여러분 이 소망과 기대가 우리 모두에게 있기를 간절히 소망합니다. Jadi saudara-saudara, saya berdoa agar harapan dan keyakinan ini selalu ada di dalam hati saudara sekalian. Amin. 여러분 영원에 대한 그러한 시각, 이 퍼스펙티브가 현재를 살아가는 우리 삶에 정말로 큰 영향을 미친다는 것을 우리는 알아야 합니다. Jadi saudara sekalian, kita harus ingat bahwa cara kita memandang kekekalan sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. 그래서 영원에 대한 것을 아는 사람은 현재를 그냥 열심히 그리고 바르게 사는 데만 그치지 않아요. Jadi orang yang mengetahui rahasia tentang kekekalan tidak hanya hidup dengan giat dan benar, tetapi juga memiliki tujuan hidup yang jelas. 삶의 목표가 뚜렷해지죠. Tujuan hidupnya sangat jelas. 우리가 어디로 가야 할지 그리고 우리의 방향과 가치가 명확해지죠. Jadi kita tahu kemana kita pergi, arah serta nilai hidupnya menjadi semakin jelas.
여러분 영원한 가치가 있는데 그것에 더 우리가 집중하지 않겠습니까? Saudara-saudara, jika ada sesuatu yang memiliki nilai kekal, bukankah kita harus lebih fokus pada hal itu? 여러분 신앙생활 하면서도 우리가 낙심될 때가 많이 있어요. Saudara-saudara, dalam kehidupan iman seringkali kita mengalami kekecewaan, bukan? 이 교회를 하면서도 일이 너무 많아서 피곤하기도 하죠. Melayani di gereja bisa melelahkan dan membuat kita merasa lelah juga. 또 이렇게 하나님을 믿는 사람들끼리 관계가 틀어질 때요. Terkadang dalam persekutuan dengan saudara seiman pun hubungan bisa menjadi sulit. 때로는 우리가 억울하게 모함을 받기도 합니다. Bahkan ada saat di mana kita diperlakukan tidak adil atau difitnah orang lain. 그런데 우리가 이런 현실적인 삶 속에서 우리가 어떤 관점을 가지고 사는가? Jadi, namun bagaimana kita menghadapi kehidupan kita yang nyata ini sangat bergantung pada perspektif kita. 우리의 목적이 어디인가, 그리고 영혼에 대해서 우리가 생각하며 사는가에 따라서 우리의 환경과 우리가 만나는 모든 문제에 대한 태도가 분명히 달라질 거라고 생각합니다. Jadi cara kita merespons situasi dan masalah dalam hidup akan sangat berbeda tergantung pada bagaimana kita melihat kekekalan. 여러분 우리가 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. Saudara-saudara, ada hal yang harus kita ingat. 자, 첫 번째, Yang pertama, 영원한 집을 소망하십시오. berharaplah pada rumah yang kekal. 영원한 집을 소망하십시오. Berharaplah pada rumah yang kekal. 2절 말씀 함께 읽어보겠습니다. Mari kita baca ayat 2. 1, 2, 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. 사도 바울 역시요, 이 자기 연약한 몸 때문에 고통과 인내의 시간을 보내야 했어요. Jadi Rasul Paulus juga harus melewati banyak penderitaan dan masa-masa penuh kesabaran karena tubuhnya yang lemah. 그래서 자신의 연약함을 깨달으면서 하늘의 집으로 덧입기를 간절히 사모하는 것이죠. Karena itu saat ia menyadari kelemahannya, ia sangat merindukan untuk mengenakan rumah kekal yang berasal dari surga. 그 사모함이 탄식으로 바뀔 정도로 정말 간절한 마음이 있었어요. Kerinduannya begitu besar hingga berubah menjadi keluhan dan rintihan yang mendalam. 3절하고 4절 함께 또 읽을게요. Mari kita membaca yang ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. 장막을 벗는다는 것은 곧 죽음을 의미하거든요. Melepaskan kemah ini berarti kematian. 4절에 보니까 우리는 이 장막을 벗고자 하는 것이 아니라 그 위에 덧입고자 하는 것입니다. 그렇게 얘기했죠. Namun dalam ayat 4 dikatakan kita tidak ingin menanggalkan kemah ini tetapi mengenakan yang baru di atasnya. 죽음으로 끝나는 게 아니라 그 위에 덧입기를 바란다. 그렇게 말하고 있어요. Artinya kematian bukanlah akhir, tetapi ada sesuatu yang akan kita kenakan di atas kematian itu. 무슨 말일까요? Apa maksudnya? 당시에 만연했던 영지주의는요, 이 영하고 육을 철저하게 분리를 했어요. Jadi pada zaman itu genotisme sangat berkembang, memisahkan roh dan tubuh secara ekstrim. 그래서 영은 거룩한 것이고 육은 더러운 것이다. Dengan anggapan bahwa roh adalah suci sedangkan tubuh adalah sesuatu yang najis. 그래서 이 몸은 어떻게 되는지 상관없어. 죽으면 그냥 끝나는 거예요. Jadi oleh karena itu mereka berpikir tubuh ini tidak penting, setelah mati semuanya selesai. 그리고 우리의 영혼만 구원받으면 돼요. Mereka juga percaya bahwa hanya jiwa yang perlu diselamatkan. 근데 바울은 이렇게 얘기하죠. Namun Paulus mengatakan sesuatu yang berbeda. 장막을 벗고자 하는 것이 아니고 그 위에 덧입고자 합니다. Bukan hanya ingin melepaskan tubuh ini, tetapi mengenakan sesuatu di atasnya. 무슨 말이냐면 우리의 영과 혼이 분리가 된 것이 아니라는 거죠. Apa artinya? Ini berarti bahwa tubuh dan jiwa kita tidak akan terpisah selamanya. 예수님이 부활했던 것처럼요, 우리도 죽으면 우리 육신이 다시 부활의 몸을 입을 것이라고 얘기를 하는 거예요. Seperti Tuhan Yesus yang mati
dan bangkit kembali dengan tubuhnya yang telah dibangkitkan, demikian juga kita akan menerima tubuh kebangkitan yang baru. Apakah saudara-saudara percaya? 자, 5절 말씀 함께 읽어볼게요. Mari kita membaca ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang memberikan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 이 사도 바울은 하나님의 능력 안에 덧입혀져서 우리가 다시 회복하는 그런 모습을 설명하고 있어요. Jadi Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kita akan dipulihkan kembali dengan mengenakan kuasa Allah. 우리의 부족하고 연약한 모습이 연약한 성격들이 예수 그리스도의 은혜로 덧입혀져서 날마다 그리스도의 모습으로 새로워지는 그런 재창조의 역사가 있을 것이다. 그렇게 얘기하죠. Kelemahan dan kekurangan kita serta karakter kita yang lemah akan diliputi oleh kasih karunia Yesus Kristus, sehingga setiap hari akan ada pembaruan dan penciptaan kembali dalam hidup kita, di mana kita semakin serupa dengan Kristus. 그리고 결국에는 영원한 집에서 그 완성을 보게 될 것이다. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat kesempurnaan itu di dalam rumah kekal yang telah disediakan bagi kita. 여러분, 이 땅에서 우리의 모습은요, 날마다 예수 그리스도를 닮아가는 모습을 되어요. Saudara-saudara, di dunia ini hidup kita harus semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus setiap hari. 우리의 겉사람은 점점 늙어지고 낡아지지만 우리의 속사람은 날마다 더 새로워져야 되는 것이죠. Semakin tubuh lahir kita melemah, semakin batin kita harus diperbaharui hari demi hari. 여러분, 가장 안타까운 것이 이 겉사람도 늙는데 우리의 속사람도 같이 늙는 거예요. Jadi saudara-saudara, betapa menyedihkannya jika tubuh kita semakin menua, tetapi manusia batiniah kita juga semakin mati. 여러분, 성령을 통해서 우리가 날마다 예수 그리스도로 덧입혀져서 우리의 속사람이 변화하고 거듭나는 성장하는 그런 은혜가 저와 여러분들께 있기를 소원합니다. Jadi melalui Roh Kudus kita harus terus dikenakan oleh Kristus setiap hari, sehingga manusia batin kita mengalami perubahan dan pertumbuhan. 자, 우리 두 번째 기억해야 될 것이 있습니다. Jadi yang kedua adalah yang harus kita ingat, 살든지 죽든지 주를 기쁘시게 하는 그런 삶을 사십시오. hiduplah untuk menyenangkan Tuhan, baik dalam hidup maupun dalam kematian. 예전에 제가 제 아내한테 가끔씩 그런 농담을 했어요. Jadi dulu saya kadang-kadang bercanda dengan istri saya seperti ini. 어느 날은 제가 너무 피곤해가지고 집에 들어와서 침대에 쓰러져가지고 이렇게 얘기하는 거죠. Suatu hari saya pulang ke rumah dalam keadaan sangat lelah, lalu saya berbaring ke tempat tidur dan berkata, 여보, 나 먼저 천국 갈게. sayang, aku pergi ke surga duluan ya. 이제 아내는 얘기하지, 무슨 소리 하는 거야. Lalu istri saya menjawab, kamu ngomong apaan? 여러분, 물론 제가 농담으로 하는 말이었지만 우리는 은연중에 이 땅에서 힘들고 고단함을 느낄 때 빨리 이 땅의 삶이 빨리 끝났으면 좋겠다, 이렇게 얘기를 해요. Jadi saudara-saudara, itu tentu hanya bercanda. Namun tanpa kita sadari, ketika kita merasa lelah dan terbebani dengan kehidupan di dunia ini, kita seringkali ingin segera mengakhiri hidup kita di dunia ini. 그래서 이 땅에 사는 사람 중에 예수님 믿지 않는 사람들은 자기의 생을 빨리 마감하는 사람이 있어요. Bahkan ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. 그리스도인들도 마찬가지죠. Jadi hal yang sama juga bisa terjadi pada orang-orang Kristen. 빨리 이 땅의 삶을 마감하고 빨리 천국에 가고 싶은 거예요. Mereka ingin mengakhiri hidup di dunia ini dan pergi ke surga. 천국 가면 눈물도 없고 고통도 없고 스트레스도 없고 이 골치 아픈 것들이 없어질 때문에. Karena di surga tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada stres, dan tidak ada hal-hal yang menyusahkan. 여러분, 저 천국은 분명히 우리가 바라보아야 할 것이지만 오늘 성경에서는 이 땅에서의 우리의 목적은 이것이다라고 분명히 이야기하고 있어요. Saudara-saudara, tentu saja surga adalah tempat yang harus kita rindukan dan nantikan. Namun, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan dengan jelas bahwa ada tujuan bagi kita di dunia ini. 여러분, 9절 말씀 함께 읽어볼게요. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-9. 1, 2, 3.
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 여러분, 우리가 살아있든지 혹은 죽어서 천국을 가든지 우리는 주님을 기쁘시게 하려고 힘쓰는 것이 우리 삶의 목적이 되어야 하는 것입니다. Jadi saudara-saudara, baik kita masih tinggal di dalam tubuh ini yang hidup maupun kita sudah meninggalkan tubuh ini mati dan pergi ke surga, tujuan hidup kita haruslah berusaha untuk menyenangkan Tuhan. 영어 성경에는 이렇게 기록되어 있어요. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, ayat ini dituliskan seperti ini. 제가 한번 읽어볼게요. So we make it our goal to please Him. 대부분의 영어 성경에서 그를 기쁘시게 하는 것이 우리의 goal이고 그리고 aim이다. our aim이다. 그런 표현을 쓰고 있죠. Jadi dalam sebagian besar Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan bahwa menyenangkan Tuhan adalah our goal atau our aim. 그래서 우리의 목적은 빨리 이 땅에서 빨리 죽고 천국에 가는 것이 아니고 우리의 목적은 사나 죽으나 우리가 육신의 장막 가운데 있든지 아니면 영원한 집에 거하든지 주님을 기쁘시게 하는 것이 우리 삶의 목적이다. Artinya, tujuan hidup kita bukanlah sekedar mengakhiri hidup di dunia ini dengan cepat, tetapi apakah kita tinggal di dalam tubuh ini atau dalam rumah kekal di surga, tujuan utama kita adalah menyenangkan Tuhan. 아멘. Amin. 여러분, 누구의 기쁨이 되지 못하는 삶이 얼마나 안타까운지 몰라요. Jadi saudara-saudara, kita semua tahu betapa menyedihkannya jika seorang hidup tanpa bisa menjadi sumber sukacita bagi orang lain. 부모의 기쁨이 되지 못한 자녀들의 안타까운 소식을 우리는 가끔 듣습니다. Kita sering mendengar berita tragis tentang anak-anak yang gagal menjadi kebahagiaan bagi orang tua mereka. 누구의 기쁨이 되지 못한다는 것이 그 결과가 죽음으로 끝날 수도 있다는 거예요. Ketika seorang tidak bisa menjadi sukacita bagi orang lain, itu bisa berakhir dengan sesuatu yang sangat menyedihkan, bahkan hingga kematian. 여러분, 우리 모두는요 하나님의 기쁨이 되고 있는지를 우리는 생각해 봐야 됩니다. Saudara-saudara, kita harus benar-benar merenungkan dengan serius, apakah hidup kita sedang menjadi sukacita bagi Tuhan? 우리가 매주 드리는 예배를 하나님 기쁘게 받으실까요? Apakah Tuhan berkenan menerima ibadah yang kita persembahkan setiap hari? 우리가 즐겁게 드린 이 찬양 하나님께서 정말 기쁘게 받으실까요? Apakah Tuhan Yesus bersukacita atas pujian yang kita nyanyikan dengan penuh sukacita? 여러분, 우리 삶에서 정말 하나님을 기쁘시게 하고 있습니까? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan? 심지어는 내가 돈을 버는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. Bahkan apakah cara kita mencari nafkah juga menyenangkan Tuhan Yesus? 여러분, 그런데 내가 기쁜 것과 하나님이 정말 기뻐하는 것에는 차이가 있을 수 있다는 것을 우리는 알아야 돼요. Namun kita harus menyadari bahwa ada perbedaan antara apa yang membuat kita senang dan apa yang benar-benar menyenangkan Tuhan. 나는 주님을 기쁘게 했는데 주님이 기쁘지 않을 수도 있다는 거죠. Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang menyenangkan Tuhan, tetapi bisa jadi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. 어느 설교에서 제가 이런 이야기를 들었어요. Saya pernah mendengar sebuah cerita dalam sebuah khotbah. 어느 날 예수님이 아주 큰 교회에 가셨어요. Suatu hari Yesus datang ke sebuah gereja besar. 그 교회 가니까 멋진 악기가 있고 최고의 뮤지션들이 있는 거예요. Jadi di gereja itu memiliki alat musik yang luar biasa dan para musisi yang terbaik. 예수님이 그 찬양을 기뻐하지 않으셨어요. Namun Yesus tidak berkenan dengan pujian yang dipersembahkan di sana. 예수님이 나와서 그 조그만 교회를 가셨어요. Lalu dia meninggalkan gereja itu dan masuk ke sebuah gereja kecil di sebelahnya. 그런데 그곳에서는 장비도 좋지 않고 소리도 좋지 않지만 예수님이 아주 기쁘게 예배를 드리셨다는 그런 얘기죠. Di gereja kecil itu peralatan musiknya sederhana dan suara nyanyian mereka tidak begitu merdu. Tetapi di tempat itu Yesus menerima ibadah dengan penuh sukacita. 여러분, 이게 맞는 말일 수도 있고 틀린 말일 수도 있어요. Jadi saudara-saudara, ini sebenarnya bisa benar-benar benar atau tidak. 당연히 우리는 하나님께 최고의 장비와 최고의 소리와 최선을 다해서 하나님 앞에 찬양을 드려야 되죠. Tentu saja kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, alat musik terbaik, suara terbaik, dan segala sesuatu yang terbaik.
그런데 여러분 그것보다도 더 중요한 것은 뭐냐면 바로 우리 마음 가운데 하나님을 기쁘시게 하는 마음이 있느냐는 거예요. Jadi saudara-saudara, di atas itu semua yang lebih penting adalah hati yang menyenangkan Tuhan. 여러분 우리의 섬김과 우리의 감사와 우리가 하나님께 드리는 모든 예배가 우리가 정말 하나님을 기쁘시게 되는 그런 마음 가운데 있어야 된다는 거죠. Jadi jika kita tidak memiliki hati kita tidak memiliki rasa syukur dan sukacita dalam menyenangkan Tuhan, maka kita tidak benar-benar menyukakan hati Tuhan Yesus. 여러분 또 내가 기쁜 것과 하나님 기쁜 것이 다를 수도 있죠. Saudara-saudara, terkadang apa yang membuat kita senang bisa bertentangan dengan apa yang menyenangkan Tuhan juga, bukan? 우리 교회에서 사역할 때도 그런 일들이 있어요. Jadi hal ini juga sering terjadi di dalam pelayanan kita. 나는 이곳에서 사역하는 게 기쁜데 하나님은 저곳으로 가라고 할 수도 있어요. Mungkin kita merasa bahagia melayani di satu tempat, tetapi Tuhan Yesus justru memanggil kita untuk pergi ke tempat lain yang sebenarnya tidak kita sukai. 나의 원함과 하나님의 원함이 다른 거죠. Disitulah terjadi benturan antara keinginan kita dan kehendak Tuhan. 그러나 그때마다 우리가 기도하며 고민해야 되는 것이 있어요. Namun saat itu terjadi, ada satu hal yang harus kita renungkan dalam doa kita. 어떤 것을 하나님이 기뻐하실까? Mana yang lebih menyenangkan Tuhan Yesus? 여러분 내가 주님이 기뻐하시는 그곳에 있습니까? Apakah kita berada di tempat yang Tuhan kehendaki? 여러분 주님이 기뻐하시는 일을 하고 있습니까? Apakah kita melakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan? 여러분 주님이 기뻐하시는 삶을 살고 있습니까? Apakah kita menjalani kehidupan yang membuat Tuhan berkenan? 여러분 우리는 늘 내려놓는 훈련, 하나님 앞에 귀를 기울이는 훈련을 해야 해요. Saudara-saudara, kita harus berlatih untuk melepaskan diri dan belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. 여러분 내가 주님 말씀에 귀 기울이고 또 기도하면서 그분의 음성에 귀를 기울였는데 내 삶에 주님이 기뻐하시지 않는 것이 있다면 당장 바꿔야죠. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berdoa dengan hati yang terbuka, tetapi kita menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak menyenangkan Tuhan, maka kita harus berubah. 조금 바꾸는 게 아니라 어쩌면 내가 가고 있는 이 인생의 항로를 완전히 바꿔야 될 수도 있어요. Bukan hanya sedikit berubah, tetapi mungkin kita perlu mengubah seluruh arah perjalanan hidup kita. 여러분 인생은요 속도가 아니라 방향이라는 말이 있어요. Jadi saudara-saudara, di dalam hidup itu bukanlah seberapa cepat, tetapi arah tujuan hidup kita. 그래서 우리가 되더라도 잘못 가고 있다면 방향을 바꿔야 된다는 거죠. Jadi meskipun terasa sulit, jika kita menyadari bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah, maka kita harus mengambil keputusan untuk mengubah arah hidup kita. 우리 모두의 삶을 트럭으로 비유할 수 있을 것 같아요. Bayangkan jika hidup kita seperti sebuah truk yang membawa banyak muatan. 우리 인생의 수많은 경험과 계획들과 우리의 스펙들을 트럭에 잔뜩 싣고 가는 거죠. Pengalaman hidup kita, rencana kita, pencapaian dan keberhasilan yang telah kita kumpulkan selama ini. 그런데 우리 인생의 트럭이 달리는 방향이 잘못되었다고 할 때 우리는 어떻게 해야 되죠? Tetapi semua itu yang ada di dalam truk itu, kehidupan kita sedang melaju ke arah yang salah. 우리 핸들을 돌리면 어떤 거는 쏠리기도 하고 어떤 거는 쏟아지기도 해요. Dan kita harus memutar kemudi. Pasti ada beberapa hal yang akan terguncang dan mungkin terjatuh. 그러나 여러분 그것이 무리가 되더라도 방향을 바꿔야 되는 거죠. Namun saudara-saudara, meskipun itu sangat sulit, kita tetap harus mengubah arah hidup kita. 여러분 내가 하고 있는 것이 하나님 기뻐하시지 않는다면 우리 방향을 바꿔야 됩니다. Saudara-saudara, jika apa yang kita lakukan sekarang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus mengubah arah hidup kita menuju apa yang menyenangkan hati Tuhan. 오늘 말씀에는요, 그것이 우리 삶의 고울이 되어야 한다라고 말씀하고 있어요. Jadi firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan bahwa itulah tujuan hidup kita. 우리 삶의 목적이 하나님의 기쁨에 딱 맞춰져야 돼요. Tujuan hidup kita harus selaras dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. 여러분 우리 짧은 인생을 통해서 그리고 우리의 연약함을 통해서 우리가 하나님을 어떻게 기쁘게 할 수 있을까를
늘 고민하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 축원합니다. Saudara sekalian, mari kita terus merenungkan bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita yang singkat dan penuh keterbatasan ini. 아멘. 예전에요, 저희 집에 거북이 한 마리를 키웠어요. Jadi dulu keluarga kami pernah memelihara seekor kura-kura. 거북이가 이렇게 조그매요, 요만해요. Jadi sekecil ini kura-kuranya. 이름이 팔팔이에요. Namanya Palpali. 이 팔팔이를 처음에 사왔는데요, 제 아내가 굉장히 싫어했어요. Jadi saat pertama kali membawa kura-kura ini ke rumah, istri saya tidak terlalu menyukainya. 왜냐면 이 조그만 거북이가 너무 징그러운 거예요. Karena terlalu kecil, kura-kura itu terlihat menyeramkan dan menjijikkan. 그런데 이 거북이와 한 1년 넘게 살면서 점점 이 거북이가 이뻐지는 거예요. Jadi namun setelah hidup bersama Palpali selama lebih dari 1 tahun, perlahan-lahan saya mulai menganggapnya lucu dan menyayanginya. 이 거북이를 담아놓은 어항이 부엌에 있었어요. Jadi akuarium tempat Palpali tinggal berada di sebelah dapur. 제 아내가 요리를 하려고 부엌으로 가면 이 거북이가 맨날 어항에서 이렇게 붙어가지고 제 아내를 보고 계속 팔을 이렇게 흔드는 거예요. Jadi setiap kali istri saya pergi ke dapur untuk memasak, Palpali selalu berenang mendekatinya dan mulai menggerakkan kakinya di dalam air, seolah-olah sedang menyapanya. 물론 이 거북이는 밥 달라고 막 팔팔거리는 거예요. Tentu saja itu maksudnya sebenarnya dia meminta makanan. 이 팔팔이에게 제 아들이 늘 밥을 줬어요. Biasanya anak saya yang memberi makan Palpali. 근데 제 아들이요, 이 거북이 옆을 지나가면 이 거북이가 난리가 나요. Jadi setiap kali anak saya berjalan melewati akuarium itu, kura-kura itu menjadi sangat bersemangat. 거북이가 얼마나 팔아버리는지 막 물이 밖으로 막 튈 정도로 그렇게 파닥거려요. Dia menggerakkan kakinya dengan sangat cepat sampai airnya terciprat keluar dari akuarium. 어떨 땐 너무 귀여워가지고 머리를 막 이렇게 쓰다듬어 주기도 해요. Jadi kadang-kadang juga karena terlihat begitu menggemaskan, 그리고 kami mengelus kepalanya. 거북이가 가만히 있어요. Jadi saat itu juga dia diam. 마치 강아지처럼 거북이도 사람과 교감할 수 있구나 이거를 제가 배웠어요. Jadi dari pengalaman ini kami belajar bahwa bahkan dengan seekor kura-kura pun kita bisa menjalin ikatan seperti dengan seekor anjing. 우리 가족들은 모두 이 팔팔이를 너무 이뻐했죠. Karena itulah seluruh keluarga kami sangat menyayangi Palpali. 그럼 왜 우리가 이 팔팔이를 이뻐했을까요? Kenapa kita bisa seperti sesayang itu kepada Palpali? 이 거북이가요 늘 사람을 향해 있어요. Jadi kura-kura kecil ini selalu mengarahkan pandangannya kepada manusia. 사람이 움직이면요 이렇게 거북이가 따라서 움직여요. Jadi saat seseorang bergerak, dia mengikutinya. 이 사람을 보고 막 팔을 파닥거려요. Jadi menggerakkan kakinya dengan penuh semangat. 이 조그만 거북이도 사람을 보면서 그렇게 교감하려고 하고 그렇게 사람에게 관심을 가지려고 하는데 하물며 하나님께서는 여러분 어떨까요? Jadi bahkan seekor kura-kura kecil yang selalu menatap manusia dan berusaha menjalin hubungan dengannya akan mendapat kasih sayang dan perhatian dari manusia. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? 우리가 늘 하나님을 보려고 하고 그리고 하나님을 만나려고 몸부림치고 기도하고 찬양하고 우리의 생각이 늘 하나님 앞에 가 있으면 하나님이 얼마나 우리를 이뻐하실까? Saudara-saudara, jika kita selalu menatap Tuhan, berusaha untuk bertemu dengannya, berjuang dalam doa, menyembah dan memikirkan Dia, bukankah Tuhan akan bersuka cita atas kita? 여러분 마음은 지금 어디를 향하고 있습니까? Saudara-saudara, sekarang kemana hati saudara-saudara sedang tertuju? 여러분의 눈은 무엇을 보고 있습니까? Apa yang sedang kita lihat? 여러분의 손과 발은 무엇을 하고 있습니까? Apa yang sedang kita lakukan dengan tangan dan kaki kita? 아버지 되시는 그 하나님을 늘 바라보고 그분께 이야기하고 그분의 말씀을 늘 묵상하면서 그분과 교제하는 것, 그거 하나님 기뻐하시지 않겠어요? Jika kita selalu menatap Bapa di surga, berbicara kepadanya, merenungkan firman-Nya dan menjalin hubungan yang erat dengannya, serta jika kita mempersembahkan apapun yang kita miliki, sekecil apapun, seperti 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan, bukankah Tuhan akan bersuka cita atas kita? 그렇게 하나님을 기쁘게 해드리는 좋아요. 여러분들이 다 되기를 간절히 바랍니다.
Mari kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Semoga kita semua hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. 네, 마지막 세 번째. Yang terakhir, yang nomor 3, 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것입니다. kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. 여러분 10절 말씀 함께 읽어볼까요? Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-10 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 이 바울은요, 우리가 살든지 죽든지 주를 기쁘시게 해야 되는 이유가 또 하나 있다고 합니다. Paulus mengatakan bahwa ada alasan lain mengapa kita harus berusaha untuk menyenangkan Tuhan, baik dalam hidup maupun dalam kematian. 그것은 우리 모두가 다 그리스도의 심판대 앞에 분명히 서야 되기 때문이죠. Karena alasannya adalah karena kita semua harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. 이 바울이 말한 대로 이 심판대는 우리 구원 여부를 결정하는 심판대는 아닙니다. Namun pengadilan yang Paulus maksudkan ini bukanlah pengadilan yang menentukan apakah kita diselamatkan atau tidak. 왜냐하면 어느 누구도 우리의 선한 행함으로 구원을 얻을 사람은 없기 때문에 그렇죠. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatan baiknya sendiri. 구원은 전적으로 하나님의 은혜에 따라서 예수 그리스도를 믿음으로 얻어지는 것입니다. Keselamatan adalah anugerah Tuhan semata yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. 그러면 10절에 표현하고 있는 각기 선악간의 몸으로 행한 것에 대해 보응을 받게 될 것이다. 이건 무슨 말일까요? Lalu apa maksud dari ayat 10 yang mengatakan supaya setiap orang menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat? 우리가 구원을 받더라도 이 땅에서 행한 것은 예수님 앞에서 분명히 평가받는 날이 올 것이다. Meskipun kita telah diselamatkan, akan ada hari di mana semua yang telah kita lakukan di dunia ini akan diperiksa di hadapan Yesus Kristus. 그리고 평가의 기준은 바로 내가 주님을 기쁘시게 해드렸는가, 그게 우리의 기준이 되는 것입니다. Dan standar penilaian dalam pengadilan itu adalah apakah kita telah berusaha untuk menyenangkan Tuhan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. 여러분 그리스도의 심판대 앞에 딱 섰을 때 여러분 예수님에게 뭐라고 얘기하겠습니까? Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, apa yang akan kita katakan? 창호마, 너 이 땅에서 뭐 하다 왔니? 주님이 물으실 때 뭐라고 얘기했어요? Bagaimana jika Tuhan bertanya kepada saya, cara apa yang Paul, apa yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia ini? 주님, 저는 평생 돈 없만 만들다 왔습니다. Lalu saya menjawab, Tuhan, saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk memanggang donat. 돈 만든 거면 어때요? 괜찮습니다. Tidak ada yang salah dengan memanggang donat, itu tidak masalah. 주님이 이렇게 물어보시는 거겠죠. Namun Tuhan akan bertanya lebih dalam lagi. 너가 한 그것으로 나를 기쁘게 했니? Apakah kamu berusaha menyenangkan aku melalui apa yang kamu lakukan? 내가 도넛을 만든 그것으로 하나님을 기쁘게 했다면 하나님께서 인정해 주시겠죠. Jika saya memanggang donat dengan hati yang berusaha menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengakuinya. 우리에게 보내주신 여러분 이주민들 한 명 한 명을 섬기는 게 또 분명히 하나님께서 기뻐하시는 일이라고 믿습니다. Jadi menjaga dan merawat seorang saudara imigran yang dikirim Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang pasti menyenangkan hati Tuhan. 폴, 내게 보내준 인도네시아, 말레이시아 사람들, 너 그 형제들을 어떻게 섬겼니? Jadi bagaimana jika Tuhan bertanya, Paul, bagaimana kamu melayani saudara-saudaramu dari Indonesia dan Malaysia yang aku kirim padamu? 에르윈, 너 한국에 있을 때 안디옥 교회 나갔었지. 너 그때 어떻게 섬겼니? Erwin, ketika kamu berada di Korea, kamu pergi ke gereja Antioch, bukan? Bagaimana kamu melayani di sana? 예수님께서 꼭 여러분들이 물어보신 말이 있어요. Akan ada hari di mana Tuhan menanyakan hal itu kepada saudara-saudara semua. 여러분, 우리는 분명히 그리스도 앞에, 그리스도의 심판대 앞에서 평가받는 그날이 올 것임을 알아야 합니다. Jadi akan ada hari di mana kita harus selalu mengingat bahwa suatu hari nanti
kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus dan menerima penilaian atas apa yang telah kita lakukan. 아멘. 아멘. 말씀 마무리하겠습니다. 여러분, 우리는 언젠가 우리가 소망하고 고대하는 그 주님을 볼 날이 분명한 것입니다. Saudara-saudara sekalian, suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Tuhan yang kita rindukan dan nantikan. 분명 주님 앞에 우리는 서게 될 겁니다. Kita pasti akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. 그리고 물으실 겁니다. Dan pada saat itu Tuhan akan bertanya, 너에게 허락한 70년, 80년 어떻게 살았는데? bagaimana kamu menjalani hidupmu selama 70, 80 tahun yang aku berikan kepadamu? 그때 주님, 저는 한평생 돈만 벌다 왔습니다. 이렇게 아마- 얘기했습니까? Apakah kita akan menjawab, Tuhan, aku menghabiskan seluruh hidupku hanya untuk mencari uang? 주님, 저는 평생 주님을 기쁘시게 하려고 힘쓰고 애쓰다 왔습니다. Ataukah kita bisa dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan, sepanjang hidupku aku telah berusaha untuk menyenangkan-Mu? 여러분, 이렇게 자신 있게 말할 수 있는 저와 여러분들이 다 되길 바랍니다. Saya berdoa kita semua dapat dengan bangga memberikan jawaban yang benar di hadapan Tuhan. Amin. 그리고 오늘 하루, 오늘 한 주간 그렇게 주님을 기쁘시게 해드리는 저와 여러분들이 다 되길 간절히 축원합니다. Hari ini dan sepanjang minggu ini, mari kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Semoga kita semua menjadi orang yang benar-benar berusaha untuk menyukakan hati Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. 우리 함께 찬양할까요? Mari kita 우리 함께 찬양에 나아갈 때 bersama 주님 앞에 내가 서 있는 우리 가사의 내용들을 한번 생각하면서 이렇게 찬양하면 좋겠습니다. 아름답고 놀라운 주. 아까
하나님 감사합니다. Tuhan, kami mengucap syukur 오늘 말씀을 통해서 우리가 큰 위로를 받습니다. melalui firman-Mu hari ini kami menerima penghiburan yang besar. 우리의 몸은 시간이 갈수록 늙고 약해집니다. Tubuh kami semakin menua dan melemah seiring berjalannya waktu. 어느 누구도 영원히 건강하고 젊은 몸으로 살 수 없습니다. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup selamanya dengan tubuh yang muda dan sehat. 하나님은 이 땅에서 우리 인간들의 수명을 정해 주셨습니다. Engkau telah menetapkan batas umur manusia di dunia ini. 사람의 수명이 70살이고 건강하면 80이라고 하셨습니다. Firman-Mu berkata bahwa umur manusia adalah 70 tahun dan jika kuat bisa mencapai 80 tahun. 그렇습니다. 우리가 늙고 언젠가는 죽음을 맞이할 인생들인데 죽음 이후에 어떻게 될지 모른다면 얼마나 불안하겠습니까? Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami akan menua dan pada akhirnya akan menghadapi kematian. Jika kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian, tentu itu akan sangat menakutkan. 그러나 주님께서는 약속하셨습니다. Namun Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, memberikan janji kepada kami. 주님을 믿고 의지하는 자에게 영원한 집을 마련하시겠다고 하셨습니다. Engkau berfirman bahwa bagi mereka yang percaya dan bersandar kepadamu, 우리가 그 말씀을 붙들고 믿습니다. Engkau telah menyediakan rumah yang kekal di surga. Kami berpegang teguh pada janji itu dan percaya kepadamu. 늘 그 소망에 거하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. Biarlah kami semua tetap berpegang pada pengharapan yang telah Engkau berikan. 또한 우리는 언젠가 주님의 심판대 앞에 설 것입니다. Juga ya Tuhan, kami percaya bahwa suatu hari nanti kami semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. 그때 여기 있는 우리 모두가 주님 저는 평생 주님을 기쁘시게 해드렸습니다. Pada hari itu biarlah kami semua yang ada di sini dapat berkata dengan penuh keyakinan, 그렇게 자신 있게 말할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. Tuhan, semoga kami dapat berkata itu dengan penuh ketulusan. 날마다의 삶 가운데 하나님을 기쁘시게 해드리는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서. Tolonglah kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat menjalani hidup yang benar-benar menyukakan hati-Mu. 예수님의 이름으로 기도합니다. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.